গণদেশে বখাংসা আইপিএফটিनि লवाजों बायदिनि कासे खादुमो हिमबदक खायजागा थाना निजिसिनि आगस्ट सारबारिबो कमलपुरति हालहालिबो बखांसा तिप्राजों नंनि हामजो वानजित फनि सुमन दास बाय रमजोंनि पार्टिमो किटिंगै सुमन दास नो दाक्ति रंबुइ फासिरनै सारमंते आसालो खादुमो हिमबदक खायलायखा हिमबदक गणदेशा आइपिएफटि बदलनि हाबानो निसिमिचेंगै गणदेशा हातिनि जुदा जुदा लाहारो हिमबै गौतम बाना खायगा आरो मानजाखा गणदेशा बखांसा आइपिएफटिनि कासको प्रेम थादन त्रिपुरा आइपिएफटिनि गणदेशा दांफां चरणबासी त्रिपुरा खबे खबरनि आदं रं दिनै पार्टी आइपिएफटि गणदेशा डिभिजननि अंगै जों दिनै कायसा चिकनसा रेलि मा खालायगा कारण थांनाय 27 तानि हर जेरै बुखुकजोंनो बयनि बसनि बरक सुमन दासनि बुंथै बनो रेप खालायमानि बरे बनो थानाबो बा पुलिसनो हैंड ओवर खालायमानि बरेबो बिनि ताइनि दिनो बरक रूट ब्लक रो फाइलायै चिनि बरक जरा दुकानपाट हालहालि नेनि दुर्गा जुमहनि जरा चिनि बरक व्यवसा खायने रंनो बरकनो व्यवसा बानिज्य माने खायरिया अबहायके जों सिचुएशन अबहायके खनागा अबहाय जों सारातिफ्राव जदि अबहाय सिचुएशन खायके जों आइपिएफटि आसु तुंया जों तिनि जे बिखुमसे थायका बिनि सायाव जों बृहत्तम आन्दोलन खायने अबनि बागै जों तिनि सिकन साखायसा जे तिनि अ हाति बाजाराव गणदेशा बाजाराव जों तिनि आइपिएफटि विभागीय कमिटिनो जों बिखुमसे थायजागा अबन जतन हामबाय আজকে আমরা গণদেশা আইপিএফটি বিভাগের পক্ষ থেকে আজকে আমরা বিক্ষোভ মিছিল করতে বাধ্য হয়েছি। তো আমরা সবাই অবগত গত 27 তারিখ রাত্রি আমাদের জনজাতি এবং এসটি অংশের যে এক মহিলাকে ওনাকে সুমন দাস নামে একজন রাত্রি 10টার সময় ওনাকে রেপ করা হয়। তো তার প্রেক্ষিতে এরপরে দিনে এই তোমার রুট ব্লক করে এখানে আমাদের জনজাতি অংশের মানুষ যারা এখানে দোকানপাট করে তাদেরকে নিয়ে রুট ব্লক করে এখানে তাদেরকে সিচুয়েশন যেভাবে ক্রিয়েট করা হলো যে সেন্টিমেন্ট ইস্যু করা হলো। তো এই নিয়ে আজকে আমাদের বিক্ষোভ মিছিল। আমরা চাই এই কথা যেমন এই আমাদের এলাকাতে না ঘটে শান্তি বজায় রাখে তা নিয়ে আমরা আজকে এই আইপিএফটি গন্ডাছড়া বাজার স্টোরে আমরা আজকে বিক্ষোভ মিছিল করেছি এবং সেটা আমরা চাই যে সুমন দাসকে অতি সত্বর আইনিভাবে শাস্তি তোমার ফাঁসির শাস্তি আমরা দাবি করছি অতি সত্বর এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য আমরা আন্দোলন করছি। আগামী দিনে এই যদি এই শান্তি শক্তি বজায় না রাখে বা তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করতে আমরা বাধ্য হব। নমস্কার।